Assalamu alaikum students, hope all of you are doing well. Today we are going to start this unit number 4, that is first aid. And in this lesson we are going to read about how to give first aid and what equipments that we need to carry in our first aid box. So let's just begin with the first paragraph. We all need help at times in our lives. We all need, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की, at times, अक्सर औक़ात, in our lives, अपनी ज़िंदगियों में. अक्सर औक़ात हम सबको अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत पड़ती है. Sometimes we may have accidents. Sometimes, बाज़ औक़ात, we may have accidents, हम हादसात का शिकार हो सकते हैं. And or we may get hurt, और ज़ख्मी हो सकते हैं. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार होकर ज़ख्मी हो सकते हैं. When we are injured, जब we are injured, ज़ख्मी हो जाते हैं, और या suddenly become unwell, या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, we need someone, हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, to help us, मदद के लिए. Someone, ऐसा, who knows, जो जानता हो, what to do, कि क्या किया जाए. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें अपनी मदद के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या किया जाए. It is temporary and immediate help. It is temporary, ये आर्जी, and immediate help, और फौरी मदद होती है. ये आर्जी और फौरी मदद होती है. This timely assistance, ये वक्ती मदद, comprising, मुश्तमिल होती है, सिंपल, सादा, medical techniques, तिबी महारतों पर, is most critical to the victims, जो मुतासरा अफराद के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है, एंड और इज़ often लाइफ सेविंग, और अक्सर जान बचा लेती है. This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life saving. ये वक्ती मदद सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है जो मुतासरा अफराद के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है और इससे अक्सर जान बचा लेती है. Any lay person, कोई भी आम इंसान, can be trained to administer first aid. Can be trained, तरबियत दी जा सकती है, to administer first aid, इब्तिदाई तिबी इमदाद देने की. Any lay person can be trained to administer first aid. एक आम आदमी को इब्तिदाई तिबी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. This first aid can be carried out using minimal equipments. This first aid, ये तिबी मदद, can be carried out, पहुंचाई जा सकती है, using, इस्तेमाल करते हुए, minimal equipments, मामूली साजो सामान. This first aid can be carried out using minimal equipments. ये इब्तिदाई तिबी इमदाद मामूली साजो सामान इस्तेमाल करते हुए पहुंचाई जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तिदाई तिबी इमदाद का इल्म, रेंजेस, दायराकार होता है, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों के इलाज से लेकर, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश मुतासरा फ़र्द की इलाज की देखभाल तक. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. इब्तिदाई तिबी इमदाद के दायरा कार में ज़ख्मों के इलाज से लेकर एक बेहोश मुतासरा फ़र्द के इलाज की देखभाल तक का इल्म शामिल है. Now move on to paragraph number 2, that is cuts and scrapes. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. Handling minor accidents, मामूली हादसात से निपटना, at home, घर पर, और या on the road, सड़क पर, develops a sense of crisis management, develops a sense, शऊर पैदा करता है. Crisis management, हंगामी सूरत हाल को.
گھر میں یا سڑک پر معمولی حادثات سے نپٹنا ہنگامی صورتحال کو سنبھالنے کا ایک شعور پیدا کرتا ہے. دس میں پریپیئر پیپل، یہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے ٹو ٹیکل، نپٹنے کے لیے، ود ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز، ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع، ایمرجنسیز ہنگامی حالات، ود گریٹ کانفیڈنس بڑے اعتماد کے ساتھ. دس میں پریپیئر پیپل ٹو ٹیکل ود ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز ود گریٹ کانفیڈنس. اس سے لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ غیر متوقع ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Minor cuts and scrapes معمولی زخموں اور خراشوں usually do not need ضرورت نہیں پڑتی عام طور پر to go to the emergency room یا ہنگامی صورتحال کے کمرے میں جانے کی. معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں عموماً ایمرجنسی روم یا ہنگامی صورتحال کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یٹ پراپر کیئر، تاہم مناسب دیکھ بھال، از ایسینشیل ضروری ہے، ٹو اوائڈ بچنے کے لیے، انفیکشن سے اور ادر کمپلیکیشنز اور دوسری پیچیدگیوں سے. تاہم انفیکشن یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب دیکھ بھال ضروری ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل. مندرجہ ذیل ہدایات ہنگامی صورتحال سے نپٹنے اور سب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کی مدد کر سکتی ہیں. اسٹاپ دا بلیڈنگ، خون کے بہاؤ کو روکنا. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس، معمولی زخم اور خراشیں یوزلی عام طور پر اسٹاپ بلیڈنگ بذات خود خون کے بہاؤ کو روک لیتے ہیں. آن دیئر اون بذات خود. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون. معمولی زخم اور خراشیں عام طور پر بذات خود خون کے بہاؤ کو روک لیتے ہیں. اف دے ڈونٹ، اگر وہ ایسا نہیں کرتی، اپلائی جینٹل پریشر، ہلکا سا دباؤ ڈالیں، ود اے کلین کلوتھ، صاف کپڑے سے اور بینڈیج یا پٹی سے. اف دے ڈونٹ اپلائی جینٹل پریشر ود اے کلین کلوتھ اور بینڈیج. اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو ایک صاف کپڑے یا پٹی سے ہلکا سا دباؤ ڈالیں. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds. دباؤ کو مسلسل 20 سے 30 سیکنڈ تک بحال رکھیں. If possible، اگر ممکن ہو، elevate، بلند کریں، the wound، زخم کو. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. دباؤ کو مسلسل 20 سے 30 سیکنڈ تک بحال رکھیں اور اگر ممکن ہو تو زخم کی سطح بلند کریں. ڈونٹ کیپ چیکنگ، بار بار معائنہ نہ کرتے رہیں، ٹو سی، دیکھنے کے لیے، اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ، کہ خون کا بہاؤ رک گیا ہے. بیکاز دس میں ڈیمیج، کیونکہ یہ خراب کر سکتا ہے، اور ڈس لاک دا کلوتھ، یا اسے ہٹا سکتا ہے، دیٹ فارمنگ اینڈ کوزنگ بلیڈنگ ٹو ریزیوم، اور خون کے بہاؤ کے دوبارہ شروع ہونے کی وجہ بن سکتا ہے. ڈونٹ کیپ چیکنگ ٹو سی اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ بیکاز دس میں ڈیمیج اور ڈس لاک دا کلوتھ دیٹ فارمنگ اینڈ کوز بلیڈنگ ٹو ریزیوم. یہ دیکھنے کے لیے کہ خون کا بہاؤ رک گیا ہے، اس زخم کا معائنہ نہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ جمنے والے خون کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اسے ہٹا سکتا ہے اور خون کے بہاؤ کے دوبارہ شروع ہونے کی وجہ بن سکتا ہے. If blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. If blood spurts، اگر خون بہتا رہے اور continuous flowing یا بہنا جاری رہے، after continuous pressure، مسلسل دباؤ کے بعد، seek medical assistance، طبی مدد حاصل کریں.
If blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. اگر مسلسل دباؤ کے بعد بھی خون بہتا رہے یا بہنا جاری رکھے تو طبی مدد